بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 1 ديال الالكتروستاتيك بالنسبه للاس 2. Donc l'exercice de charge ponctuelle égale placée à une distance A l'une de l'autre se repousse avec une force d'intensité F. Donc se repousse يعني عندهم la même charge, le même signe de la charge. De combien faudrait-il les rapprocher pour que la force de répulsion prenne une intensité double? Donc, on dit deux charges, donc on dit la charge 1 هنايا مثلا نسميها 1 وعندي هنا la charge 2. donc se repousse, donc يعني la force اللي كتطبق ليها هاد la charge Q1 على la charge Q2 donc غنسميها F12 هي هادي. دونك كنشوف بأنها كتبعدها كتمشي في هاد لو سونس هذا سويفون هاد الفيكتور يونيتير U12. وبالنسبة لا شارج 2 كتطبق ليا واحد لا فورس على لا شارج 1 اللي هي هادي F21. دونك بويسك عندهم دي شارج دونك دي شارج ايغال يعني غتكون عندهم لا ميم انتونسيتي. و بويسك سو روبوس يعني وحده كيكون عندهم لو سيني اوبوزي. دونك كيما تنشوف هادي في هاد لو سونس وهادي في لوطر سونس وبيناتهم لا ديستونس ا. دونك غندير لا لوا د كولومب يعني لا فورس F12 دونك لا فورس اللي كتطبق ليا لا شارج 1 على لا شارج 2 دونك غتكون سويفون لا لوا د كولومب F12 دونك ايكال 1 sur 4 pi epsilon 0. la charge Q في la charge Q1 في la charge Q2 puisque sont égaux يعني Q fois Q au carré sur la distance بيناتهم au carré كنشوف la distance A au carré fois le vecteur unitaire U1 2 يعني le vecteur unitaire اللي كيمشي ليا من la charge 1 la charge 2. بالنسبة l'autre force F21 دونك غتكون بحالها la même intensité. كاين الفرق في لو فيكتور يونيتير اللي هاد المرة غيكون من لا شارج 2 لا شارج 1 دونك هادي هي لا فورس كنشوف بأنها كتبعد ليا لا شارج 1 من لا شارج 2. وبالنسبة لا فورس 1 2 العكس باش هكا سو ريبوس كيتباعدو. دونك عندهم لا ميم انتونسيتي F12 ايكال F21 اللي نسميها F كيمشي ليا داك الفيكتور يونيتير كتساوي ليا 1 sur 4 pi epsilon 0 Q au carré sur A au carré. Donc la question, on rapproche les charges à une distance B pour laquelle la nouvelle force اللي غنسميها Fn devient égale au double de F. يعني هاد Fn هادي علاش كنقلب غتكون كتساوي ليا 2 F. F عندي هي هادي هاد Fn هادي غنسميها مثلا 1 sur غتكون 1 sur 4 pi epsilon 0 لي ميم شارج ما تبدلوش ليا Q au carré جبت ليا تبدل ليا لا ديستونس B au carré. دونك كنشوف ان A كاينه في المقام دونك باش لانتونسيتي تكبر A خصها تصغر يعني فاش غنقلب على هاد B هذا نورمالمون خصني نلقى شي حاجه اللي صغر من A. مثلا غنسمي هاد Fn هادي غنسميها Fn هنايا 1 sur 4 pi epsilon 0 Q au carré sur B au carré égal de F. يعني باش تكون هاد لانتونسيتي F تدوبلات غنحاول نحسب هاد B هادي. دونك غنكتب 1 sur 4 pi epsilon 0 Q au carré sur B au carré اللي هي Fn égal de F. و F عندنا هي 1 sur 4 pi epsilon 0 Q au carré sur A au carré. دونك غنختزل ب Q au carré غنختزل ب 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 دونك غتبقى ليا هنا لتحت 1 sur 2 sur A au carré وفي هاد الجهة تبقى ليا 1 sur B au carré. دونك فاش غندير المقلوب غنلقى A au carré sur 2 égale B au carré. دونك غنستنتج B égale A sur racine de 2 وكنشوف بأن فريمون B فهي صغر من A دونك هي A sur racine de 2. دونك فباش لانتونسيتي تكبر قلنا بأن خصها